Anaton Ebanghelyo para ni kaupat nga Domingo ang pagkabanhaw han tuig sumalakan San Juan, Kapitulo 10, versikulo 1, kadto 10. Nagsiring Jesus, susumatan ta kamuhin tinuod, kawatan ngan tikasan ang tao nga diri na agi haporta in pagsulod han turil. Kuni nagsasakahin iba nga agian. Magmarangno han mga karnero ang tao nga naagi ha porta. Pinaaagi hiya han magbarantay han portahan, namamati ang mga karnero han iatingog, kung gintatawag niya hira, hintag sa tag sa ngangaran, ngan pinagagawas niya hira han turil. Paghihigawas na nira, naguuna hiya haira nga nasunod ang mga karnero, haiya kay nakilala han iatingog. Diri hira masunod hin iba, lugod makalagiw hira, kay diri nira kinikilala aniya tingog. Iginsumat ni Jesus sa ira ini nga pananglitan, kundi wara hira makasabot ang karuyag singon han pananglitan. Sanglit nagsiring liwat ni Jesus, susumatan ta kamuhin tinuod, amo ako ang porta para ang mga karnero, mga kawatan, ngan mga tikasan ang nga tanan nga kiinanhi unha akon, kundi waray mamati haira ang mga karnero. Amo ako ang porta. Matatalwas ang bisan hino nga masulod, pinaagi haakon. Masulod gawa hiya, ngan makakaagihin panibsiban. Nasulod laan kawatan hi pangawat, panmatay ngan panmungkag. Kinani ako basi makaangkon hirahan kinabuhi, anhura nga kinabuhi. Kabugtuan, ang maupay nga sumat, han aton katalwasan, pagdayawon ka, Kristo. Paraan nga panahon ng pagkabanlaw, ha aton nga tanan, ngan hinauton taada, kita nga tanan, hin maupay nga kahimtang. Nahinunumdum ako, inin mayad ako hadto kilala nga padi nga may daan niya, duduha nga kaayaman, na paiba-ibaan ngaran, sumalalahan iya baga korsonada, no? Makausagir ada adto ha Iraq, hadto pa. An usang ay gitawag ni nga Saddam, an usang ay gitawag ni nga Bush, ano? Pero napansin ko ba nga an duduha nga ayam nga iya mga pets namamati ha iya, ano ngan tingog niya pinamamatian kara pag-abot niya inin nakuan ang kayaman, ano? Maaram hira kung iya na sarakyan na naabot. Kilala nira, pati an iya boses kilala niya. Naisuri ko ina iya kay haiyo kay sugad-sugad ba ini nagpapa matuudan kanhiso sa aton ni ginyan kanhi unang iton maupay nga magmarangno nang kung kay ano hiya iton maupay nga magmarangno. Aton nasod no bugos naton nga nasod, pirmi kita nagbibilinghin maupay nga magmarangno. Kay nga niya na ano, sige atong kabarasulan kay damhit aton magmarangno labi na ha politika. An nangangawat la aton, ano, pulong pa man ni Jesus diri na agi ha porta. Ikaruig singon hini nga diri na agi ha porta, inindiri hira nagsusunodan kaangayan nga balaod, kaangayan nga pagtagad, nga kaangayan nga pamatasan, kaangayan nga gawi, hinusa nga magmarangno, hinusa nga leader. Sanglit ina nga Domingo, ginpapapamalandong kitahan Ginoo, hiton kinay hiton tinuod nga maupay nga magmarangno. Hiton tinuod nga maupay nga magmarangno, amo hiya, no? Kay naagi ha din porta, naagi porta, na amo ang kaburuton hanamay. Asa init aton angay Ginoo ngara para atong kalugaringon ngan para aton mga leader nga umagira iton porta hit kaburuton ng Dios. Ngan kilal-on nira iton ira tinuod nga ginsisilbihan. Diri nga yada lahira pa kikita kung mag-eleksyon, no? Kung may damanira kikinahanglan iton mga tao. Pag ampo kita kabugtuan ngan tanigwa ata, mapili kita hintama. Ikaduha inin
Jesus nagsiring laut ngayaan porta. Kay una, karoy singon hini nga di iya nakikita at ta iton katumanan ng kaburuton ng amay. Sanglit ko na agi kita iya, karoy singon iton nga gintutuman taliwat, an igin tutuman, nga amon kaburuton ng amay. Ngan ada ini kung kita namamat, iton iya mga sugo ha aton, iton iya mga tutdo ha aton. Nahinunumdum ka mo ang mahal nga birhen, gindayaw hinusang babae nga diri direkta samtang Jesus nagpapahamta anong nagwawali sini ang babae. Ing kabaraan hantian nga nagdarahi mo nga dughan nga nagpasuso mo. Pero sini Jesus lugod baraan adtunan mamati nga nagtutuman han kaburuton han amay. Diri karuig siggon ni Jesus nga an iya nanay baga iya na laging babaliwara. Ang karuig siggon ni Jesus nga ayaw niyo pagdayawa it ako nanay kay nanay ko hiya. Dayawa niyo iton ako nanay ngan kun mahimo iyo sundon iyo pagsubaron tungod kay nan mati hiya. Nan mamati hiya nga nagtutuman ang kaburuton na amay. Kay kun aton niligin bubuhat tinuod nga Jesus iton aton porta. Anbisanin o nga aada iton autoridad may dagahom nga naagi kan Jesus, diri magiging kautan. Lugod an yaon naon ang pagpakaupay han iyaging siserbihan. Sugad man na aton kung naagi kita kan Jesus nga tinuod, nagtutumaliot kita han kaburuton na amay, sumalan atong gimbabatian na iya. Pagampo kita nga matuman ini, tinika nga na aton, naniton na tanan ng mga tao nga nakapot hinggahom. Diyos amay nga makagarahom, pasaylo kami, an amon kakulang hin pag-agi didahan porta nga amo ikaw, nga didahan pagtuman ng kaburuton ng amay. Tutuy kami nga hinugad kami a imo, amon ini pangangaro imo ngaran, Yesu Kristo nga among Ginoo. Amen.